Mosu Ayakumba Gio. An filɛbaga n'an kanubagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ kunnafoni jabarani kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoni ɲɛsinnen don Fegola SA Bitugol don kɛrɛnkɛrɛnnen min bilalen don farafinna musow kama n'o ye journée panafricaine des femmes ye. Fegola SA Bitugol musow y'o la ɲɛnamaya n'a kɛra u ka tɔnkolo fɛ n'o ye collectif des femmes Fegola SA ye ni o ɲɛmɔgɔ ye Fatumata Bintu Sumare jaabi ni Fegola SA Bitugol directeur général tun bɛ kɛnɛ kan Daniel Klaki n'o kɛra sababu ye ka Fegola SA Bitugol muso cɛsirilen caman fara ɲɔgɔn kan ani baarakɛla musow n'olu bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ baara kɔnɔna na cogo min. Kɛɲɛba kunnafoni tɔgɔ la Fajala Sisoko kun bɛ kɛnɛ kan Mamadu Magasabi ni alkamisa donya na juillet kalo tile 31 san 2025 collectif des femmes Fegola SA Bitugol don kɛrɛnkɛrɛnyalen min bilalen do farafinna musow ye o y'o ɲɛnamaya ni u bɛɛ lajɛlen ye an ka ladalafiniw don n'o kɛra sababu ye u ye hakili jagabɔ kɛ musow jɔyɔrɔ la min baara kɔnɔna la ani ka se ka kuma ɲɔgɔnya sabati min ye an ka sigida tabiyaw ye ani Fegola SA yɛrɛ ka tabiyaw olu bɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Ne tɔgɔ ye Fantasi la ne bɛ baara kɛ Bitugol la yan nɔ usine département na technicien de instrumentation na. An ka video in a nafa dɔ tun ye k'a yira k'a fɔ ko baara dɔw bɛ i n'a fɔ ne filɛ baara min na sisan muso man ca a baara la donc video in kɛ kun ye muso minnu bɛ fɛ ka don a baara la disons n'u bɛ ka hésiter halisa k'u encourager ka don baara in na ani ka a kanu don u la fana k'a yira k'a fɔ baara in filɛ nin ye certes cɛ de ka ca baara in kɔnɔna na mais k'a yira k'a fɔ an musow fana bɛ se ka a baara in kɛ. Fegola SA musow u ka ɲin journée panafricaine des femmes sigiyɔrɔma 4 na ɲɛnamayali u ka tɔnkulu fɛ n'o ye collectif des femmes Fegola SA Bitugol a hakilina ɲe tabiyaw ka se k'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na faamuyabaliya min bɛ sigida tabiyaw ani cakɛda tabiyaw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Fegola SA Bitugol musow dɔnniya min b'u la ni faamuyali min b'u la u sera ka wolu yira bonya kɔnɔna na ani laada kɔnɔna la. Madame Fatumata Bintu Sumare jaabi n'ale y'u ka ɲɛma ye a bɛ i da don a la nazarakan na. À la libération de notre continent, à son développement, à sa stabilité sociale et économique. À travers elle, nous rendons hommage aux pionnières qui ont ouvert la voie des femmes, comme Feu Awa Keita, Sira Diop, Fatoumata Siré, etc. J'en passe. Des militantes infatigables, des bâtisseuses de nations, des sources d'inspiration intemporelles. Une tradition que nous portons avec tout le management de Fegola SA, avec engagement, en créant un espace intergénérationnel où se rencontrent mémoire, action et vision. Pour nous, les femmes de Fegola SA Bitugol, cela va faire la 4e année consécutive que nous commémorons cette journée. Un espace où se célèbre la force des femmes africaines et afrodescendantes, toutes générations et domaines confondus. Notre thème cette année, rapprocher les cultures, gérer la tension entre les valeurs de l'entreprise et les traditions locales à Fegola SA. Notre thème n'est pas un hasard. Il reflète une réalité que nous vivons toutes. Il invite à une réflexion profonde. Comment concilier nos identités culturelles, nos héritages familiaux et nos aspirations professionnelles? Aujourd'hui, nous, femmes minières, affirmons avec force notre volonté de reconnecter nos valeurs traditionnelles telles que la solidarité, la persévérance, le respect, la transmission avec celle de notre entreprise. Nous affirmons que ce que nous disons est essentiel. Il s'agira de renforcer l'estime de soi, se reconnaître dans la culture de l'entreprise Bitugol. C'est aussi prendre sa place avec assurance. Respecter les valeurs, les normes, les pratiques et les standards de Fegola SA Bitugol Mali est un devoir collectif
Et chaque femme ici présente est une ambassadrice de cette rigueur. U ye min fɔ nazarakan na Madame Tenen Traoré ale bɛna segin o kan anglais-kan na. A commitment that we carry on with the whole FECOLA management team. A commitment to intergenerational space for memory, action, and shared vision. A space where we celebrate the strength of African and Afro-descendant women of all ages and fields. Our 2025 theme, how to bridge cultures, identities, in heritage and professional objectives. Our theme is not a hazardous one that we randomly choose. It's a reflective of what we are experiencing. It's an invitation to think about how we can conciliate our cultural identity, our education, and our professional aspirations. We women in the mining sector firmly affirm our desire to reconnect our traditional values, solidarity, perseverance, respect, and transmission with the company's values. It's not about choosing between two worlds, it's rather bridging between them. We believe this is essential because strengthening self-esteem and owning the company's culture allows each woman to fully achieve, target higher, and contribute to a fairer, more inclusive and efficient FECOLA. My name is Greta Zibano. I'm the lead underground geologist. I'm from Zimbabwe. I've worked with B2Gold in the same project. I was also transferred to Namibia project, and now I'm in Mali. Our Pan-African Day is celebrating women, the status of women across the continent, and the role that they play in economic and social advancement of our continent. Myself, I've worked in African-speaking countries where there are multicultural cultures there. I've managed to survive. I've also worked in Mali, which is a different culture to where I come from, and I'm also surviving. What I encourage women is, no matter where you are, you can survive. Indom keren-keren Madame Kamsa Traoré nale directrice de l'administration nyale tumbe kene kan ka fara directeur général kan na ya ira ka fo ko luka hamina nye wala sa muso ka tagane min bara konnala ani min bara yoro bela jelen muso bi se ka bara ka kono choko minna ay muso fo ko ga chesri la u be kan ka dema men ta ka nyesi min chakeda ka yirwama ko ni fana e ulala do e tuguni mo kanga yambani mi e fe kola ko lese wale mina wakati bela ni nzo e wele blama ka agana aga para anga ka anga dum wale aka lese wale mina dum wale ayola Possible. ko awe alese wara fana ka ye ka fo ko dona na taula si la kuma bena teme ani kuli nyogo je tuguni no o nyemo ya mo oye ka asabuya ke anyanda do kuma do la na taula ulu bina nyina nga sika kuma uke ya saka sika boda do soro ko do la. Even from the very top of the company, the inclusion of women ayira ana fana ka fo kam do fara muso jama kulu kan baraka yoro en kono olu munun be yanu na me barala nyongo fe nulu yanga nyemo ya blo gol doronga la ni mumbe ali sanfe lan fana la no e compagnie yere konna mbo bawe ko bela jelenga la ni ni amina e fendo de muso ka tanye sabati baraka yoro konna na. Having women through all levels of the muso ka do fara muso operation jama kulu kan baraka yoro fambe konna na ka ta depuis nyemo ya sanfe la ona foka na bla dumala un bela jelena ka do fara muso jama kulu ka ko olu ka la yin do amina ko fana donc ka tigi ko kuma fo ka la yin un fenge ka lage o be se ka sabati tuka amina ko o ye oluma o smale no oluma na la sona madonna na taw kan ale de be anfo so la ka ale de be anfo baka bi an ka don ye an bɛ ka an cɛsiri ka dɛmɛ min kɛ an yɛrɛ ye ka dɛmɛ min kɛ société ye bi y'o o waleyali don dɔ ye anw bolo an y'o o yira mɛ an donna nataw la fana ɲɛnajɛ fɛngɛ wɛrɛ bɛ yen nɔ ɲɔgɔn dalajɛ wɛrɛ bɛ yen min bɛ na kuma fɛnw fana kan min bɛ tali kɛ bakuruba yɛrɛ la société kɔnɔna taabolo n'a a cogoyaw la an kɛra sababuya ye a sera ka na jɔ ka hakilina falen kɛ ni musow ye ka se ka a fɔ aw ɲɛna k'Ala ka san wɛrɛ jira an na k'a bɛ foli ni barikada kɛ an ye. Musow a y'aw kun bɔ ji
Ni ɲɛnajɛ in laban ladiyali fɛn ta k'a di musow ma minnu ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ u ka département baara yɔrɔ kɔnɔna la fɛkɔla SABT École la. Nin tun y'an ka wulikajɔ a n'an ka cɛsiri ye walasa ka kunnafoni jɛlen da aw tulo kan aw k'an mɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.